terikat mas bro. Alhamdulillah strike mas bro. Strike mas. Strike mas bro. Strike mas bro. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Piye mas bro kabare mas bro? Suwi ra ngonten iki mas bro. Ngonten maneh mas bro. Mumpung hari libur mas bro. Ingin jajal mancing iwak gabus mas bro. Push up tackle yang gaya nganu mas bro, pakai big ball 5 sampai 15 lip, relnya pakai SLX DC mas bro 71 HG sing iso muni ngeong ngono kalau mas bro. Wis teru para senior nih mas bro. Piye mas bro iki engko muga-muga lah panen strike oke mas bro ya. Yes. Sing setas bergabung karo channel Bang Boy gendang di like, di share, di subscribe mas bro. Subscribe gratis. Sing subscribe channelku tak dongakne rezekine lancar mas bro. Barokah fidini wa dunya wal akhirah mas bro. Yes, piye keseruannya mas bro? Tonton mas bro ya. Cek iprit, iplik. Kita pakai umpan 3 cm mas bro, berarti 4 gram gitu ini, warna hijau mas bro. Kita cari beong-beongan mas bro, barangkali ada cintanya mas bro di sini mas bro. Ayo mas bro, bismillahirrahmanirrahim. Untalan pertama mas bro. Kalau strike mas bro, wankas. Waduh, warpe wankas mas bro, langsung mas bro, ada sambaran mas bro, ada sambaran mas bro. Alah, memang dengan kono. Apakah nyala kamera saya mas bro? Cek dulu mas bro. Oh nyala mas bro, muka gatar mas bro. Ayo mak. Duh, mek kurang notok nyambre orang tenanan. Halo, santapan. Tuh, mas bro, sambarannya mas bro, dar mas bro. Sambarannya tenang mas bro, dar ini. Ayo, terus mah, ayo, nanti, banyak diam saja. Aduh, ya mak, kok diam saja mak? Yo, nah. Bayo. Enak sih. Wah.
bro. Barangkali di sana ada mas bro. Lah kemana? Truk mas bro, alhamdulillah truk dana mas bro, dana mas bro, aku jangan mas. Waduh, peti mas bro, tuh kira mak mangan kok melek, ragu-ragu mangane. Alhamdulillah truk mas bro, truk mas bro, kocoran mas bro. Poin pertama mas bro, mau asine wis poin mas bro, tapi yo meletik ning kono iwake mas bro, kocoran mas bro. Jos mas bro, ya terus didukung ya channel Bang Boy tambah maju nih mas bro. Selanjut tarik kocoran lagi mas bro. Waduh, wilik terus desa frog cilik was dar nasian. So, randa sofrok cilik mas bro, sofroknya gede iwaknya cuwilik lembut sian. Yo mas bro, sensitas bergabung karo channel Bang Boy kayak di like, di share, ben tambah maju nih toh. Orang nge-like mas bro, angel men nge-like, gratis mas bro nge-like ya. Tak dongakne sing subscribe nge-like YouTubeku, tak dongakne rezekine lancar mas bro, barokah. Amin amin. Mas bro, wah bekas mulai gacor nih mas bro, mulai gacor mas bro, panas mulai gacor. Jam berapa mas bro? Jam 8 mas bro, Taiwan jam 8 sekarang mas bro, mulai gacor nih mas bro yang ini. Tak mas bro, waduh, dua ekor mas bro, alhamdulillah mas bro. Wah ucul malah harpe ucul mas bro, mas bro, 2 ekor mas bro, harpe mencolot mas bro, kesan
poin 2 ekor mas bro. Wah, 2 ekor mas bro. Kita masukkan sini mas bro. Wih, mas bro, wih, yes, aman mas bro, nih mas, aman terkendali mas bro, nih kono. Aman mas bro, pokoknya mas bro. Sambaran 2 kali mas bro, langsung klek. Ayo mas bro, barangkali ini lekas gacor mas bro, ini jam semene wonge lekas luwe wesan. Urung sarapan mas bro, nek ngopi tok mas bro berani mau. Terus golek mangan ini. Kerengkep kodok tok keren lagi ndal itu. Gini mas bro, cilik mas bro, kalian cilik anak mas bro, kita hajar mas bro, kecil-kecilan kita hajar mas bro. Yo mae korene sing metu ki piye mae? Mosok panggah anake tok sing metu. Wah, malah berkembang biak gimana neng kene arepe. Waduh. Ya malah berkembang biak gini. Cilik-cilik berkembang biak mas bro. Wah, Taiwan jan rawat iki. Kecil-kecil sudah berkembang biak. Gabus Taiwan. Sendal ke mager mapek ngetok beda mak lagi. Bodone endi mau kae? Oh, katanya udah ngelumpuk ning kono katanya.
bro. Duh, kodoke kegeden mas bro, dadi ki ngono kuwi. Duh, iki cara kodok ukuran 2 cm, 2 cm mas bro, tenan mas bro. Wis langsung dang deng mas bro. Trek mas bro, trek mas bro, trek mas bro, trek mas bro, drone mas bro. Ora nganu mas bro, kodoke kegeden mas bro. Ini mek gorek cilik-cilik ngene iki mas bro. Kocorane mas bro, beong-beongan mas bro. Weh masuk mas bro. Wis sing setas bergabung karo channel Bang Boy kendang di like, di share mas bro. Subscribe gratis mas bro. Ya. Lanjut mas bro. Aduh, mas bro, seru tenan mas bro, tak akoni seru mas bro. Boleh kocor-kocorannya seru, del dek dek, pindo, sambar pisan ora kena, pindo, malah mek gore dimotok mas bro, kayak ngemut permen karet ya, mangsane. Jadi permen karet mas bro iki, asale kodok kok karet. Duh, gitu mak. Ini ya lah gitu yung sini kok malah kayak ini ya mak seru stay cut mas bro. Alhamdulillah mas bro. Aduh, ndi mas bro, gimana nanti mas bro, gimana warna pecel mas bro, mas bro, mana mas bro, warna pecel mas bro, coba pilih nah mas bro, masuk mas bro, kok ini mas bro, terik ini kayaknya mas bro, ya mas bro, jas mas bro, panen kocor-kocoran tok ini mas bro. Malah kodok nyusep rene, kodok nyusep neng suket-suketan mas bro, malah ngeri. Rawat nih kodok. Wih, tersangka nih mas bro, nyamber pindo mucal truk dan seru mas bro, kocor-kocoran kita ditelan. Udah langsung jebrak. Waduh, gacor mak, gacor ki mak pokoknya. Strike mak, strike mak, alhamdulillah mak, strike mak, kocolan mak, jos. Alhamdulillah mas bro, poin maning mas bro. Yo di like, di share, di subscribe mas bro channelnya Bang Boy, ben tambah maju nih mas bro. Ya, mas bro, size penggorengan mas bro, kocor-kocoran kritek mas bro, jorane panggah mas bro, big ball 5 sampai 15 rib mas bro. Alhamdulillah mas bro. Udah. Alhamdulillah mas bro, poin mas bro, kisnya berbolak-balik gimana sini mas bro, poinnya mas bro, 7 ekor mas bro. Yuk lanjut maning mas bro, kita lanjut mas bro. Sambaran dari ujung sana mas bro, ujung mana mas bro, sambarannya mas bro.
pojok kono mas bro. Kono gini delik kita ya mas bro. Kita lemparkan lagi mas bro. Ayo sat. Nanti jajal ditimbang mas bro. Oleh pirang kilo? 11 kilo paling ya. Poin 9 ekor mas bro. Kotoran mas bro. 9 ekor mas bro. Wih mantap mas bro. Yo sesitas bergabung karo channel Bang Boy dengan di like mas bro. Yo di subscribe gratis mas bro ben tambah maju nih channelku mas bro. Bro, besok disambung meneh mas bro. Yes. Salam mancing tekan Taiwan mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.